नमस्कार दर्शक बंधु तपस्विनी ओडिया फूड को आपण मानक बहुत बहुत स्वागतम। तो चलतु आज बनैबा बरा। तो एडा हूँ ताल बरा केमी कौन प्रस्तुत कराए चलतु स्टार्ट करवा। तो एडा मु चाउल 2 घंटा है बतरईकी रखी पानी रे माने बतरईकी से धोईकी सुखे देती तार पानी अंश सब सुखी जाइए जेहेतु खाली टिके हल्का उदा अंश अच्छी। तो यही उदा चाउल मुझे ग्राइंडर करने ग्राइंडर पेसैकी चालुणी रे गोले नेबी चूना। तो नेक्स्ट देखो जो मुझे बड़ बड़ कलाहांडिया ताल 2टा बड़ बड़ साइज्र ताल नहीं जाइए। आप चाहिए आपंकर अनुसार जी पिठा बनइबे बरा से अनुसार ताल नहीं पारे। आ मु तो मोर 2टा नहीं तथापि बहुत हम। तो देखिपे तालर केते सुंदर साइज भी अच्छी आने ताल माने टिके पिता लगे आड़ा तार पूरा बाहर करके चोपा माने कुरी नेबा तार सब भितर अंशड़ा तो देखिपे मु तार गुड़ा काढ़ी नेली तापर एबे तार चोपा गुड़ा सब बाहर कर नबा। तो मु जो प्रणाली रे बनाऊँगी सेटा बहुत इजी एडा किसी भी माने मेहनत करने पड़ोनी। तो नॉर्मली आराम से एडा को चोपाड़ा को काढ़ी नेबे। तो देखिपे सब चोपा यही साइज मुझे सब काढ़ी नौ जमी तो माने हाथ में टे लगे जेहेतुड़ा टे माने तेलिया अंश टाइप लगुच तो ये होनी ठीक से आने असुविधा पड़ूँ। तो मुझे छुरी साइज साइड कर नौ काढ़ी नेबी आराम से। तो देखिपे 2टा जाक ताल मोर आराम से काढ़ी गला आम काढ़ी नेबी 2 फाड़ कर तार मंडी बाहर कर नबा। ये गोटे जगह को नहीं आ गोटे जगार मुझे पानी टिके देदेवी। तो पानी टिके देदेला तार जो माने टाण अंश थाए नरम हो जाए टिके भल भाव जो कुरला टाइम रे भल भाव कुरी हो जाए आराम से। तापर तार मोटा चामड़ा को कंटा चामच देखिपे आराम से माने टिके जमती हम सुविधा ये अनुसार कंटा चामच काढ़ी नौजी। तापर गोटे जाली रे मु याकू माने रगड़ी की तार रस बाहर करनेबी। तो यही भाया प्रोसेस रे बनातु आप देखिए बहुत माने किसी भी कष्ट करने पड़ोनी आराम से बन पारे ताल बरा। आड़ा पूरी भी बन पारे माने काकरा भी बन पारे चकुली करी भी चाउल खाई पारे पड़ पिठा तो आराम से बन पारे। तो बराटा जैसे मत बहुत भल लगे। तो यहाँ देखु मोर एटा जो टमाटो बैगन जो पुड़ा जाए गैस रे से जाली रे मु एबे भल भाव में कौन एक्चुअली करी भाविली। तो जेहेतु मुझे केवे भी बनई नथी एटा आम गाँव आज ताल पठे देते तो से एमती साइज आम तो गाँ मानक से आमर जो थाए खट से माने धोईकी सफा करी खट से साइड रगड़ी देले आराम से छाड़ी जाए। बाकी
ଏବେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ସୁବିଧା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବି ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ ମାନେ ଦଗୁଡ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଆରାମସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଟିକେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଏତେ ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଣି ବେଶୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତ ଏବେ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଛାଣିରେ ଜାଲିଟାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଥିରେ ଚିକଣ ହେଇକି ପୁରା ତାର ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ସବୁ ଯେତେ ଗୋଟା ଅଂଶ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଉପରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଚିକଣ ଅଂଶଟା ସବୁ ତଳକୁ ଯିବ ଭାରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ୟାକୁ ବସେଇ ନେଲି। ଆଉ ସବୁ ଯାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗରମ କରିନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସବୁ ମୁଁ ବରା ବନେଇବିନି, ଅଧା ରଖିନେବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଏଇଟା ତାଳର ମଣ୍ଡି ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବରା ପାଇଁ ରଖିବି। ତ ଏଟାକୁ ରଖିବେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବେ, ବେଶୀ ଦିନ ତ ରଖି ହେବନି, ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିକି ତାପର ଦିନ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। ତ ଟିକେ ତଳେ ଲାଗିଗଲା ମୋର ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ବି ନ ସିଝେଇକି ବନେଇବେ ମାନେ ଏଇଟା ପିତା ଲାଗିବ। କଞ୍ଚା କେବେ ବି ବନେଇବେନି। ଆଉ ସିଝେଇକି ତାର ପୁରା ପାଣି ଅଂଶ ମରିଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ବନେଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ କଂସାରେ କାଢ଼ିକି ଆଣିଛି ଯେତିକି ଦରକାର। ତାପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗ ବନେଇବେ। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଦେବେ ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ହବନି ଯଦି ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ। ତ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ତାଳଟା ତ ଯେହେତୁ ମିଠା ବି ଲାଗେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ପିତା ତ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସିଝା ହେଇଛି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟା ଏତିକି ବହଳିଆ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ବି କରିବେନି, ନହେଲେ ତାଳର ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିବ ଯେହେତୁ ମାନେ ବରାଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବରା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଛାଣିବି। ଏଠି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରିବା କଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରୁଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି।
तो देखिपे केते सुंदर भाव में आमर ताल बरा प्राय प्रस्तुत हो गला। एबे आम गोटे पेपर को प्लेट को काढ़ी नबा टे ठंडा हला पर खाइबे। गरम गरम खाइबे जेहेतु टिके पिता पिता लगे तो ठंडा हेले आराम से बहुत टेस्टी लगे। आते पिता तो लगेनि जमा। ताल बरार बासना तो वाओ बहुत सुंदर लगे। आ क्या भल लगे तो कमेंट करें। मो चैनल जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करदे।